go with me to the scriptures. Primera a los Corintios, 1 Corinthians capítulo 7, chapter 7, para leer los versos So we can read desde the verses of, el 29 hasta el verse 31. 29 to 31. Primera a los Corintios 7, 1 Corinthians 7, 29 al 31. 29 to 31. Voy a pedir a mi hermano que me ayude I'm going to ask my teniendo esta brother to read lectura this mientras right ustedes now. permanecen en ella. But this I say, brethren, the time is short, so that from now on, even those who have wives should be as though they have none, those who weep as though they did not weep, and those who rejoice as though they did not rejoice, those who buy as though they did not possess, and those who use this world as not misusing it, for the form of this world is passing away. Si alguien me preguntara en esta noche If someone asks me tonight, cuál es el tema que vas a tratar, what's the topic that you're going to talk about le tonight? diría en pocas I palabras, will say in few words. estaré respondiéndome la pregunta, I'm going to answer this. ¿cuál es el uso apropiado What is the que appropriate los use creyentes debemos hacer that us believers should have de este mundo pasajero? of this passing world? Esa es la pregunta que vamos a estar This respondiéndonos is a the la question luz that we're going to try to de answer este tonight texto. of this text. Le pido que se mantengan abiertos Please sus keep your Biblias en Bibles él, open in this text. porque vamos a estar usando bastante este We're capítulo going to use 7. this chapter in more than a few times. Pero antes de sumergirnos en el texto Before we como dive tal, into the text, vamos a pedir la guía del Señor en oración. let's seek God's guide on this. Padre, es nuestra súplica ahora Father, it's our prayer tonight que tú uses tu palabra con poder that you will use your word so powerful, y que como tú has prometido, and as you have promised, tú edifiques a los that creyentes you will edify the believers. y también si hay un alma que no te conoce, And if there's somebody who doesn't know you here tonight, que pueda ser salvada, oh, that you may save them, no a través de nuestra palabra, not through our words, sino a través del poder de la tuya. but through the power of your word. En el nombre de Cristo oramos. In the name of Jesus we pray. Amén. Amen. Este capítulo 7 de Primera a los Corintios, This chapter 7 of 1 Corinthians, Pablo lo dedica a responder una serie de preguntas Paul dedicates his time in answering different questions que al parecer estos hermanos de Corinto that apparently these brethren have. le habían hecho llegar a través de They una sent him a carta. letter, you know. Si ustedes van al versículo 1 de este capítulo If you 7, go to verse 1 of this chapter, pueden ver ahí con claridad you can clearly see this. que el apóstol comienza diciendo, That the apostle begins by saying, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, now concerning the things of which you wrote to me, al parecer estos hermanos le habían escrito a Pablo it seems like these brethren wrote to Paul con una serie de preocupaciones with different issues concernientes a la vida en el aquí y en el ahora. regarding that they're hearing now. Preocupaciones sobre la soltería, Worry like such things as preocupaciones being sobre single, la viudez, widowhood, el matrimonio, marriage, la sexualidad, sexuality, entre otros. and among others. Y Pablo dedica este capítulo 7 And Paul casi en su dedicates this totalidad chapter 7 in his totality para explicar paciente y detalladamente to explain patiently and with estas detail preguntas que los corintios le habían estado these haciendo questions that por the carta. Corinthians had for him. Pablo no le resta importancia a estas preguntas de la vida terrenal. Paul does not downplay these matters of daily life. Noten que él no les dice a los corintios, esto no es importante, Notice that he doesn't tell them, hey, this is not important. olvídense de estas trivialidades, Forget about these trivial things. vamos a hablar mejor de teología. Let's just talk about theology. No, Pablo No. sabe que Paul los seres knows. humanos He knows this as human beings. vivimos en un mundo terrenal He knows that we live y in an tenemos early life. problemas reales And we have real en este problems mundo terrenal. in this early life. Así que él entiende So he understands que para un soltero that for somebody who is a single, pues es importante pensar en con quién se va a casar. it is reasonable for a single young man to worry about with whom he's going to get married. También él entiende He also understands que para una pareja that for a couple, el tema de las relaciones sexuales es the importante. theme of the sexual relationship is very important. Él entiende también He also que understands es importante That it's important para una viuda for a widow saber si puede volver a to know if contraer she can matrimonio. remarry again. Así que él no deja de lado estas cosas. So he doesn't leave these things on the Él side. responde pacientemente He responds with las patience preguntas the questions that they have de los corintios of the Corinthians concerniente al aquí y a la hora, concerning este the mundo here and terrenal. now in this world. Sin embargo, cuando llega a los versículos 29 al 31, que However, ya when we leímos, reach this verse 29 to 31 of Pablo chapter 7, introduce una nota de cautela y equilibrio Paul brings a note of caution and a en balance of this cuanto a nuestras preocupaciones con respecto a este tiempo, a este mundo terrenal y a nuestra vida regarding acá. the time of the now En este mundo terrenal, en in el this- aquí y el ahora. and in the here and now of this world.
Y lo que vamos a estar haciendo en nuestra exposición And what we're going to do tonight in this exposition, es considerar tres sencillos encabezados we're going to try to go in three que el headings apóstol Pablo nos da that the Apostle Paul is en giving us cuanto a la manera equilibrada en la que regarding los the creyentes equilibrium, the balance of these debemos things, usar este mundo how we terrenal. ought to use the things of this passing Vamos a estar world. usando tres encabezados We're going to use three headings que tomaré prestado de otro siervo del that I'm going to Señor borrow from another brother, y sencillamente serán los siguientes. and there's going to be 3 points. Estos tres puntos. These En 3 primer points. lugar, Number one, vamos a ver el uso legítimo que podemos hacer de este mundo pasajero, según Pablo. we're going to see the legitimate use that we can make of the things of this world. Vamos a ver en segundo lugar Number la two, manera peculiar en la que debemos usar las cosas de este mundo We're going to see pasajero. the peculiar ways to use the time in this world. Y vamos a ver en tercer lugar las razones And number 3, we're going to see the reasons why por las que debemos usar tan peculiarmente este mundo pasajero. why we should use so peculiar according to Paul. Van a ser esos tres encabezados Those are going to be the 3 esencialmente. headings that we're going to touch tonight. Veamos primeramente el First, uso legítimo que The podemos legitimate hacer use that we can use de este mundo, de las of cosas de this este mundo. following world. Cuando nosotros leemos el pasaje en When su we read this contexto, passage in the context, nos damos cuenta de inmediato we immediately realize que el apóstol That no the está Apostle Paul prohibiendo en ningún sentido it's not forbidding us in any way que nosotros hagamos un uso de las cosas de este mundo. to use those things that we have in this Más world. bien él está dando por sentado Rather, he's assuming que los creyentes, that the believers, como cualquier otra persona que vive en este mundo, like any other person who lives in this world, haremos uso de las cosas lícitas que Dios nos ha dado en we're este going mundo. to use of those things that God has given us. Si ven el verso 29, If you can see verse 29, Pablo habla de los que tienen esposa. Paul talks about those who have wives. Él asume que los creyentes nos casaremos. He obviously assumes that we're going to get married. Si ven el verso 30, If you can see verse 30, Pablo habla de los que se alegran. Paul talks about those who rejoice. Él asume que disfrutaremos de esta vida. He assumes that we're going to enjoy the things of this También life. en ese verso 30 habla de los que compran. Also, verse 30 talks about those who buy. Así que asume que gastaremos nuestro dinero y adquiriremos cosas. So he assumes that we're going to spend money and get things. Y en el verso 31 In nos verse habla 31, he speaks de los que usan este mundo. of those who use Haremos this world. uso de este mundo como todas las personas que viven en este We're going to planeta. use this world as everyone else. De hecho, Pablo comienza In este fact, capítulo Paul starts talking in this no chapter, solo diciendo que es bueno que hagamos, no solo diciendo que podemos hacer ciertas cosas, not only saying that we can do certain things, sino que es apropiado que las hagamos como but it creyentes. is appropriate to use these things. Por ejemplo, en el caso de tener matrimonio, Like for example, like getting married. Pablo dice en los versos 2 y 3 del capítulo 7 Paul says in verse 2 and 3 of chapter 7, que es bueno que cada uno tenga su propia he mujer says that let each man have his own wife, y que cada mujer tenga su propio marido and let each woman have her own husband. y que el marido cumpla el deber conyugal con la And mujer let the husband render to his wife the Y affection due to asimismo, her. la mujer con el And marido. likewise also the wife to the husband. En otras palabras, Pablo está In diciendo, other words, Paul is saying, busca un cónyuge, look for somebody, cuídalo take care of it, y disfruta de tu cónyuge. marry, and enjoy your wife, your Es una husband, your idea wife. muy similar a la que encontramos en el libro de Proverbios. This is a very similar idea like in Proverbs. Cuando Salomón nos dice en Proverbios 5:18, In Proverbs 5:18 to 19, alégrate con la mujer de tu juventud. he says, rejoice with the wife of your Y luego youth. dice, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, Let her breast satisfy you at en all su amor times, recréate and siempre. always be enraptured with her love. Hermanos y hermanas, Brothers and sisters, nuestro Dios en su our bondad God in his goodness desea que disfrutemos de las wants us cosas to enjoy legítimas these legitimate things of this que Él world bondadosamente nos da that en he so nuestro paso por kindly este is mundo. given us as we pass this early world. En 1 Timoteo capítulo 6, 1 versículo Timothy 17, 6:17, Él nos dice, Pablo, we are told, Paul tells us que Dios nos da todas las cosas that God has given us all things abundantemente abundantly para que las disfrutemos. so we can enjoy them. Dios no es un ser mezquino God is not a Que mean está- person mirando desde el cielo, looking from heaven sacando la cabeza cada vez que vamos a tener un disfrute and looking at us when every time that we're having a good time. para decirnos, And say, no debes disfrutar tanto, I don't think you should enjoy more of this. te voy a mandar alguna desgracia I'm para going to que send you no an te affliction acostumbres. because you're getting too ahead of yourself. No, por el No, contrario. in the contrary. Dice Pablo Paul says que Él nos da todas las cosas abundantemente, that he's given us all things abundantly, no escasamente, not sparingly, sino but abundantemente. abundantly. Y eso para que nosotros lo And disfrutemos. this is for us so we can enjoy them. Como dice un predicador amigo, It's a friend of mine who is a preacher. si Dios te da una cama, If God gives you a bed, no duermas en el piso. don't sleep on the floor. Si te da una cama, If, duerme en ella. if he gives you a bed, sleep Si in the te bed. la quita, If he entonces takes it away, duerme feliz en el then you piso. sleep well on the floor. Pero si te la da, disfrútala, But if he porque gives you the bed, Dios enjoy it.
Porque Dios nos da todas las cosas para que Because las God disfrutemos. gives us all good things No to hay enjoy. nada de malo en disfrutar una buena cena There's nothing wrong with enjoying like a o good una dinner casa confortable or having a comfortable home o una vida económica próspera or a prosperous life o de la sexualidad en el contexto del or matrimonio. even sex in the context of marriage. No hay por qué ver necesariamente a Satanás detrás de You don't estas have to, cosas. we don't have to see Satan behind this thing. Por el contrario, In the contrary, Santiago 1:17 nos dice James 1:17 says que toda buena dádiva that every good thing y todo don perfecto and every perfect gift desciende de lo alto, comes down from above, del Padre de las from the luces. Father of lights. Así que los tiempos de prosperidad y bendición So que the vienen times a of nuestra vida prosperity that come to our lives, no son necesariamente they are not necessarily un instrumento en las manos de Satanás para dañarnos. some tools in the hands of Satan. Son parte de la bendición de Dios These are parts of God's que blessings. nos da todas las cosas And He's abundantemente given para que las us all disfrutemos. things abundantly so we can enjoy them. No podemos negar We cannot deny que hay grandes peligros that there's some dangers en una vida próspera y placentera. in the life of prosperity and Obviamente. pleasures, obviously. Si no, Pablo no estaría escribiendo este If not, pasaje. Paul wouldn't warn us about this. Pero eso no quiere decir que todo lo que viene a nuestra vida But that doesn't mean that everything en that el comes to our lives, contexto del mundo terrenal in the context of this debe early ser life, rechazado we have to y debe ser reject it. catalogado como mundano. Or we can put it as worldly or satanic. En la Biblia sobran ejemplos In the Bible, we have many examples de hombres piadosos that godly men, a los cuales Dios bendijo enormemente. those who got blessed in many ways. Por ejemplo, y solo mencionar un caso, For example, just one case, el caso de Job. the case of Job. Cuando Job perdió todo lo que tenía, When Job lost everything that he que had, era muchísimo, which was a lot, él no dijo, wow, qué pena, he didn't say, wow, Dios me quitó lo que yo con tanto trabajo conseguí. what a shame. God took away everything that I have achieved in for so much longer. Job no dijo eso, Job didn't say that. él dijo más bien, Instead, he said, Dios me quitó Jehovah gave, lo que Dios me había and dado. Jehovah took away. Lo mismo que Dios, el mismo Dios que le quitó todo lo que él tenía, The same God that gave him everything that he had, Job reconoce Job recognizes que es quien se lo había dado previamente. is the same God who gave him everything to Fue begin Dios with. quien le dio muchas vacas y ovejas. It was God who gave him Ajá. all the camels and sheep and Fue quien le etc. dio una familia numerosa. It was the Lord who gave him a big family. Fue quien le dio riqueza y un nombre famoso. He gave him riches and a famous name. Y es Dios quien nos da todas las cosas And para it que is las the Lord who disfrutemos. gives us all these things. Dios no tiene por qué darnos God doesn't abundancia. have to give us all this Y es abundance. importante que entendamos esto. But it's very important for us to understand Dios this. no tiene que prosperarnos. He Dios no doesn't tiene have que to prosper us bendecirnos. or bless us. Si solo tuviéramos sustento y abrigo, If we will only have a shelter, ya eso sería mucho más de lo that que will be more merecemos. than enough for us. Pero nuestro Dios es tan bueno But God is so good que en ocasiones Él nos da that in certain más de times lo que merecemos He's given us more than what we really deserve y mucho más de lo que and necesitamos. much more than we really need. Y créanme que Believe nosotros me. aquí en América Here in America, tenemos muchísimo más we de lo que enjoy so many necesitamos. things than what we really need. Yo puedo darle testimonio I can give testimony. de mi como testigo ocular I can give testimony of my life, my personal life. I have que seen. vengo de un país I come from a country donde la mayoría de la gente trabaja toda una semana where the great majority of people para work ganar 4 a o 5 whole week dólares. to gain just $4. Y ahora mismo Cuba no es el único país donde esto está And sucediendo. even today, Cuba is not the only country where this is happening. Y cada vez que voy a Cuba, And every time that I go to Cuba, recuerdo I remember cuántas cosas tenemos en Estados how many Unidos things we have in the que no U.S. necesitamos. that we don't need. Sin embargo, ¿saben una cosa? However, you know what? Esto es parte de la bondad de Dios This para is con part of nosotros. God's goodness Es parte for de us. la bondad de Dios para This con is este part of, país. this is part of God's goodness for this country. Y debemos disfrutar de And we estas must cosas enjoy them, of con course, gratitud, with gratitude, porque Dios nos da todas las cosas para because que He's las given us disfrutemos. all these things. La Biblia no enseña, obviamente, la herejía The Bible- del evangelio de la The prosperidad, Bible does not teach us the heresy of the prosperity y gospel, es algo que debe ser rechazado, and we have to reject this thing. pero tampoco enseña el ascetismo. But neither it teaches asceticism. Esa doctrina que nos enseña This doctrine that teaches que that podemos ser mejores delante de Dios we can be better in the sight of God si renunciamos a todo placer if we temporal. renounce to every pleasure, earthly La pleasure. Biblia más bien rechaza el ascetismo. The Bible really rejects asceticism. El libro de Eclesiastés, The book of Ecclesiastes, en el capítulo 2, in versículo chapter 2, 24, verse 24, ahí Salomón nos dice Solomon says, que no hay cosa mejor para el hombre there's nothing better for a man que comer y beber to enjoy and drink, y que su alma vea el fruto de su and that trabajo. his soul shall enjoy the good of his labor. Dice Salomón, Solomon also says, yo he visto que eso también viene de la I mano de also Dios. have seen this, that this has come from the hand of God. Así que disfrutar de las cosas lícitas So, que Dios enjoying nos of early things that God has da given es un us regalo.
It's a gift. y no es inapropiado. And this is not an inappropriate thing to do. Ese negocio que tú tienes, That business that you have, esa familia, the family that you have, esa casa confortable, the comfortable home that you have, todos tus bienes all your goods, pueden ser disfrutados that con you can acción de enjoy those gracias. things with Y thanksgiving. pueden ser un medio para alabar a nuestro Dios por sus bondades. And this could be a way for you to worship God. Ahora bien, Now, Pablo no se limita en este texto Paul is not limiting a himself. hablarnos exclusivamente acerca del uso legítimo que podemos hacer de las cosas de este mundo. Dime otra vez. Sí, Pablo no se limita en el texto Paul does not limit himself a hablarnos acerca de las cosas legítimas que podemos disfrutar de to este talk mundo, to us about the lawful things that we can enjoy in this world. sino que él también nos habla He also tells us de la manera peculiar en la que los creyentes debiéramos usar of the este mundo. peculiar way that we Christians should enjoy these things. Y es lo segundo que queremos ver en And this is nuestra the second thing exposición. that I want to share with you. El uso peculiar The que peculiar podemos use hacer of the de things este mundo. of this world. Quiero que volvamos a leer I want us to go nuestro back texto, again, primero a los Corintios 1 Corinthians 7, 29 al 31, 29 con este 29 to encabezado 31 with this en heading. mente. But this I say, brethren, the time is short, so that from now on, even those who have wives should be as though they had none, and those who weep as though they did not weep, and those who rejoice as though they did not rejoice, those who buy as though they did not possess, and those who use this world not misusing it, for the form of this world is passing away. El verso 31 Verse 31 nos resume summarizes en pocas palabras in few words cuál es la idea What's the central idea que Pablo quiere transmitir. that Paul is trying to tell us in this Noten context. este texto. Notice this text. Dice Pablo allí It says Paul, literalmente literally, que los que usan este mundo that those who use this world no debieran mal usarlo should not misuse it o usarlo or excesivamente. use it excessively. El término griego que se traduce aquí The como Greek term here mal usar is misuse. es traducido en otros textos del Nuevo It's Testamento translated in other parts of the Bible como abusar. like abuse. En la misma carta Pablo habla de no Same. abusar de su autoridad, In 2 Corinthians, Paul is clearly saying that not to abuse of his authority. y es la misma palabra que se usa And it's the aquí. same word that we use, that you can see Y la here. idea es The idea is disfruta de este mundo, enjoy the things of this world, pero ten cuidado but be careful de no disfrutarlo en demasía. not to use it in an excessive way. Ten Of cuidado course. de no usar o Be careful abusar not to de abuse este or mundo. overuse of the things of this world. Aunque Pablo no prohíbe Even though Paul doesn't que forbid utilicemos o disfrutemos las cosas de este mundo, the use of or enjoying the sí things nos of this world, exhorta a hacernos de una manera diferente a como lo hacen los que no tienen esperanza en el mundo venidero. instead he's telling us to use it in a different way than those who have no hope. Y el apóstol menciona en este texto And the apostle mentions in this text tres áreas particulares three particular areas en las cuales in which nosotros debemos usar este mundo we can use this world de una manera diferente in a different way a como la usan los impíos. than to the heathen. ¿Cuáles son estas áreas? What are these areas? Bueno, en primer lugar, Pablo nos habla de la familia. First of all, Paul talks about family. Versículo 29. Verse 29. Pero esto digo, But hermanos, this I say, brethren, el tiempo es corto. time is short, Resta pues so that from now on, que los que tienen esposa those who have wives sea como si no la tuviesen. should be as though they have none. Y probablemente algunos hombres dirán aquí, amén, eso me gusta. And probably some of you men will Que say, los que amen. tienen esposa sea como si no la tuviesen. I'm going to act like if I don't have Por a wife. eso vivo con mi esposa como si ella no existiera. That's why I want to go in as if she doesn't exist. Pero no tan deprisa, eso no es lo que el Don't go too apóstol Pablo far. está enseñando. That's not what Paul is saying here. La palabra de Dios más bien enseña todo lo The contrario. Word of God teaches in the contrary. Este mismo capítulo 7, This chapter 7, si se mueven dos versículos después de nuestro pasaje, if you can see two verses later, al verso 33, verse 33, Pablo dice Paul says, que el hombre casado but he who is married tiene cuidado de las cosas de este mundo. cares about those things de of the cómo world agradar a su and mujer. how he might please his wife. Y noten que Pablo no está hablando aquí de tener cuidado espiritualmente de nuestra Notice mujer. that Paul is not talking about the spiritual Él things. está hablando claramente de las cosas de este mundo. He clearly is talking about the early things of this world. Ese tipo de cosas que las mujeres aman Those things that Disfrutan. women love and enjoy y que a veces los hombres detestamos. and us men hate, Quizás pintar la cocina like painting the kitchen o recoger el garaje or fix the garage o botar la basura. or throw the trash No can. creo que haya muchos hombres a los que les guste botar la I basura. don't think there's many men who like to throw the Son trash cosas can. que nosotros detestamos, These things the us men hate, pero a nuestras esposas les gusta but our pedirnos. wives they really ask us to do it.
Y Pablo dice que un hombre piadoso Paul is saying that a godly a husband, veces dejará su periódico, sometimes he's going to leave his newspaper, o su Facebook, his Facebook, o quizás su libro de or even teología, his book of y se theology, ocupará de agradar a su esposa en estas and he's cosas going que to son occupy importantes. with his wife and help her out. Así que cuando Pablo dice que los que tienen esposa, So when Paul is saying that those who have sea those who have como, wives sea como los que no tienen should ninguna, be as if they do Él not no have está one, sugiriendo en he's not ningún referring sentido in any sense to que ignoremos a nuestras ignore mujeres. our wives. ¿Qué es lo que está enseñando Pablo acá entonces? What Paul is teaching us here, Bueno, Pablo enseña básicamente but basically Paul is teaching que aún nuestra familia, that even our families, tan valiosa y disfrutable como puede as ser, valuable and as enjoyable as they are, es algo temporal this is something temporary. y por tanto Therefore, nunca debiera ocupar they el should lugar never occupy de Dios en nuestros the corazones. place of God in our hearts. Aún con todo y lo valiosa que Even puede with- ser nuestra familia, Even with so much value as they are, no hay un regalo más valioso para un hombre creyente en este mundo que su esposa y sus hijos. there's nothing more valuable for a man than his Eso wife and es his quizás lo children. más grande que Dios nos da en I nuestro think mundo that's the terrenal. greatest gift that we have here in this Pero world. nunca deberían competir But con they Dios should en never nuestros compete corazones. with God in our hearts. Siendo así, no es raro escuchar a nuestro Señor Jesucristo So, you remember when Jesus says, que el que ama a padre o a but madre, he who loves father and a mother, hijo o a hija, or daughter and son, más que a mí, dice more than Cristo, me, no es digno de is mí. not worthy of me. No es que no amemos a It's not- nuestras esposas It's not like we don't love our wives o no amemos a nuestros or hijos, our children. es que les amemos It's that we should love them con un amor with a love supeditado al amor a Dios. under God's love. Obviamente, si uno le pregunta a un hombre, Obviously, if you ask a father or a a un man, hombre creyente, a believer, si ama a su esposa o a sus hijos más que a Dios, if you ask somebody who is a believer, do you love your family more than you love God? la respuesta va a ser no, Obviously, he's going to say, no, no amo más a Dios. I love God Pero more si than them. alguien mirara nuestra agenda, But if somebody looks at our agenda, nuestros horarios, our hours, our schedules, nuestras prioridades, our priorities, y solamente tenemos tiempo para trabajar, if we just have time to Y work para trabajar. and work, a fin de darle a nuestra familia una vida más tranquila, so we más can give our holgada, families like a good prosperity life, quizás debiéramos preguntarnos maybe we should ask si ourselves realmente Dios es lo primero para if nosotros. God is really the center of your life. Y aclaro una vez más, And I have to clarify, no hay nada de pecaminoso there's nothing sinful en querer ofrecerle a nuestras familias in it una us vida confortable. to give our family a comfortable life. Pero cuando eso nos convierte But when this turns us en una máquina de hacer dinero into money-making y machine, solo trabajar y trabajar, everything is just work and work, sin tiempo ni mente para otra cosa, with no time for anything else, hay un gran peligro there's a great danger, para nosotros not only for ourselves, y aún para nuestra familia. but que also tanto for our amamos. families. No podemos olvidar We cannot forget, que aún cuando vivimos en el sur de la Florida, as we live here in South Florida, donde los costos de vida suben casi por minuto, where the cost of life is going higher and higher every minute, aún así Even Mateo there. 6:33 Matthew 6:33, continúa diciéndonos it says, que debemos buscar primeramente el reino de seek Dios first the y su kingdom of justicia. God and his righteousness. Y esto incluye And this includes a la familia. family. Ahora bien, hay otras áreas que el apóstol Pablo también menciona. Now, there's other areas that Paul mentions. Él también menciona, si ven el verso 30, He also mentions in verse 30, if you can see el it, área de las emociones. the area of emotions. Dice allí, It says there, y los que lloran those who weep como si no llorasen, as though they did not y weep, los que se alegran and those who como rejoice si no se as alegrasen. though they did not rejoice. Incluso nuestras emociones, Even dice our Pablo, emotions, says Paul, deben ser gobernadas por ese principio de la temporalidad de la they vida. should be governed by this time of in this life. A lo largo de nuestras vidas, Through our lives, nosotros vamos a tener emociones, we're going to have different emotions in this life. unas negativas, Some negative, otras positivas. others positive. Diversas circunstancias van a llegar a nuestras vidas, Different circumstances will come to your life. unas buenas Some good, que producirán alegría, they will produce joy and happiness. otras malas Others woeful, que producirán tristeza. and they will produce sadness. Ahora, nuestras convicciones cristianas Now, our Christian convictions, deben darle color a nuestras they emociones, should give color to our sean lives, estas buenas either o good sean malas. or either bad. Cuando recordamos When we la remember temporalidad de la The vida temporality of this life y la temporalidad de las cosas presentes, and the temporality things of this life, nosotros no nos alegraremos más de lo apropiado we should not be happier than what we should,
ni tampoco lloraremos más de lo apropiado. Neither we have to cry more than we have to cry. Nuestro cristianismo le da color a nuestras emociones. Our Christianity gives color to our emotions. ¿Has encontrado algo que te da placer? Have you found something that gives you pleasure? Disfrútalo y gózate en ello. Enjoy it and have fun with it. Pero recuerda que eso que te da alegría hoy But remember, that thing that gives you joy today, solo durará por un tiempo. it's just going to last for a little bit. Incluso eso que te da alegría hoy Even those things that gives you joy today, podría ser la fuente de toda tu tristeza it could be the mañana, fountain of your sadness tomorrow. porque estamos en un mundo temporal. Because we live in a temporary world. Y aquí hay tiempo para reír And there's time to y hay tiempo laugh, para llorar. and it's time to cry. Deleítate en eso que Dios te ha dado, Delight yourself in those things that God has pero given no you. olvides But don't que forget, el único objeto the only object de deleite eterno y of duradero, the eternal delight and endurance constante y que no cambia, constantly, and He doesn't change, es Dios. is God. Solo Dios es inmutable. Only God is immutable. Todas las demás cosas cambian. Everything else Hoy changes. están y Today mañana we no have them, and estarán. tomorrow we don't have them. Ahora, si lejos de tener tiempos de bonanza y alegría, Now, as far as being visited by times of a goodness, tu vida llega tiempos de tristeza, in your life, times of la suffering Biblia will no arrive. dice simplemente que tú debes no llorar porque tú eres cristiano. He's not saying that, oh, just don't cry because you're a believer. Dios sabe que hay cosas que duelen God knows that there's some things that hurt, y vale la pena llorar por and ellas. it's worth to cry, of course, Perder un ser querido, like losing a loved one, tener una enfermedad incurable, an incurable illness, quedar sin trabajo, losing a job. son cosas dolorosas. Those things Y are obviamente painful. vamos a llorar por And ello. obviously we want to cry with these things. Pero aún esa tristeza But even this debe sadness, tener un límite It should have a limit si nosotros somos cristianos. if we are believers. Porque la única tristeza ilimitada The only unlimited que sadness, no es reversible en which ningún is sentido, irreversible in any es la de way, aquellos que van al infierno. is of those who are En descending el into infierno hell. nunca más habrá razones In para hell, estar there's no alegres. reason for them to be happy Pero anymore. mientras estamos acá, But those of us who are here, si somos creyentes, if we're believers, nosotros podemos saber we should know por las escrituras with the scriptures que estas tribulaciones momentáneas that tienen solamente un objetivo, these tribulations only have an object, y es hacernos desear más la gloria venidera. is to help us to want more of the age to come. Así que los creyentes, So the believers, aún en el área de las emociones, even in the area of emotions, no nos alegraremos demasiado, we should not be so happy. tampoco nos entristeceremos demasiado, And don't get sadder than you Nos- really want to. manejaremos We want to be able to drive ourselves de una forma equilibrada, in a balance diferente a cómo se manejan los impíos. different than those who are lost. Hay una tercera área There's a third area que Pablo menciona también en el that Paul texto also mentions, y tiene que ver con los bienes materiales. and it has to do with the goods that we have. Dice la parte final del verso 30 It's at the end of verse 30 que los que compran that those who buy sean como si no poseyesen. as though they did not possess. Los que compran como si no poseyesen. Those who buy as though they did not possess. Y perdóneme que insista una vez más en esto, Forgive me for insisting in this again, pero no estamos promoviendo en ningún sentido una vida ascética. but we're not promoting like an ascetic life, of course. Pablo más bien presupone que vamos a comprar, Paul instead, he Que vamos a presupposes that we're going to adquirir buy, que vamos a gastar nuestro that we're dinero going to spend our money, y que vamos a tener bienes de este mundo. and we're going to have goods in this Y world. por supuesto que los vamos a And disfrutar of course we're también. going to enjoy them. La perspectiva bíblica The no es biblical la de perspective, alcanzar eso que los filósofos estoicos the biblical perspective of life of those no es alcanzar is not to reach. eso que los filósofos estoicos Those the Stoic philosophers talk llamaban about, la ataraxia. they call the ataraxia. Es ese estado de imperturbabilidad It's an imperturbable state donde no deseamos nada ni necesitamos nada. in which we desire nothing. We go zero. De hecho, de ahí viene el nombre de una droga que In se llama fact, Atarax, there's a drug that is called que se usa para tranquilizar Atarax, a personas ansiosas. that is used to sedate people. Si usted está muy agitado, muy If ansioso, you're agitated or anxious, pues le pueden dar una de estas they can give you one of pastillitas these little pills, y usted va a quedar como que no necesita nada ni desea nada. and you will fall in like you have no need of anything. Pero esta no es la idea de Pablo. But en this el is not the pasaje. idea of Paul. No es que lleguemos a ese estado de no desear nada. It's not like we reach into this state that we don't No hay want problema con anything. desear un auto nuevo, There's nothing wrong with desire a ni good una car, casa nueva, a good house, ni unas buenas vacaciones or a con la good familia. vacation with the family. Más bien el problema está Instead, the problem is this. cuando esas cosas terrenales When those early things se convierten en el centro de nuestra vida turn like being the center of your life y atrapan nuestros and corazones trap your heart de tal manera que no tenemos espacio para nada más. in a way that you don't have more time for anything else. Conozco a una pareja I know a couple
que tienen un par de autos lujosos muy caros. They have these beautiful luxurious cars, these Y couples es that I know. obvio para nosotros And it's obvious for us, que viven enamorados de sus autos. they live in love with their cars. Unas 3 veces por semana 3 times a week, usted le puede ver you can see them lavando sus autos washing their cars, y casi que es un ritual religioso. and it looks like a religious Pasan ritual. después de lavar el auto After washing the a car, pulir sus vidrios the polishing y luego sus faroles polishing y luego the limpiar lights, cada mínimo detalle de sus llantas and cleaning every single detail in the y tires. después se sientan a contemplar And they sus sit autos themselves and contemplate their, como si their fuera, cars como si estuvieran mirando un bebé recién as if they nacido. are watching a tiny little baby. Y si va a llover, And if it's going to rain, ellos tienen un cobertor They have para a cover. poner sobre sus so autos. they can protect them from rain, of course. Y cada vez que veo esta escena, que Every la veo time that muy I see this scene, frecuentemente, I see it very frequently. me pesa mucho en mi corazón It really hurts my heart pensar to think que estas personas piensen that these people think que no hay nada más trascendente o importante en este mundo that there's nothing more que transcendent in this cuidar life un pedazo de lata than con to 4 llantas watch y so un much motor. into a piece of metal and tires and engine, Y somos tan necios, and we are so naive. y como dice Romanos And 1:25, it's Romans 1:25 hemos says, terminado honrando y dando culto we end up worshiping a la criatura the creature en vez de al creador. rather than the creator. Estamos tan distraídos We are so distracted y entretenidos and entertained con las grandes casas, with great houses, los autos lujosos, the luxurious cars, los inventos the tecnológicos, advances, the que technological advances, nuestro entendimiento ha sido nublado that our understanding has y been hemos dejado de ver shadowed, la verdadera fuente de disfrute, and we have forgotten the true fountain of enjoyment, que es el creador. which is the creator. Ese auto, This car, esa casa, that house, ese teléfono de último modelo, that last iPhone that you solo have, debería redirigir nuestra mirada it should direct you hacia la grandeza y la majestad towards the del majesty gran creador y diseñador of the de todas great las cosas. creator of the whole world. Como dice un antiguo refrán, As an old saying goes, el barco debe estar en el mar, the boat must be in the sea, pero el mar no debe estar en el but barco. the sea must not be in the boat. Podemos disfrutar las We cosas can de este enjoy the mundo, good things in this world, pero no debemos dejar que estas cosas nos but don't atrapen. let these things trap your hearts. Ahora bien, hemos visto Now, hasta therefore, aquí now we have seen so far el uso legítimo que podemos hacer de las cosas de este the mundo, legit way to use the things of this passing world, el uso peculiar que debiéramos hacer de las the cosas de este mundo. peculiar use of the things of this passing world. Y en tercer lugar vamos a ver And thirdly, algunas razones que Pablo nos da we're going to see some reasons that Paul is giving us para ese uso tan peculiar que debemos hacer de este to mundo. this peculiar way that Paul is telling us about. Las razones que debemos que tenemos en el texto Paul is para giving us ese very- uso tan peculiar de este mundo. Paul is giving us two reasons. 2 razones nos da Pablo. Two reasons Paul is giving us. Primero, First, dice él, el tiempo es corto. he says the time is short. El tiempo es corto. Time is short. Noten el verso 29 una vez más. Notice verse 29 again. Pero esto digo, hermanos, But this I say, brethren, el tiempo es corto. the time is short. El término que se usa aquí para tiempo The Greek term that is used here no es cronos, is not chronos, que se refiere a la cuenta sucesiva de minutos y segundos, which it refers to seconds, minutes, hours. sino es kairos, Instead, is the Greek word kairos, que da la idea más bien de temporadas o épocas específicas en el and tiempo. it gives the idea of seasons or specific times within time. Y lo que Pablo está diciendo básicamente es And what basically Paul is telling us here que cada minuto que pasa, is that every minute that passes by esta era actual in this age se acorta más. is getting shorter and shorter. Hermanos, la era actual, este Brothers, mundo como lo vemos, this world as we know it se está cortando. is getting short and short. El reloj de la historia humana está avanzando The clock of the human history is advancing, y cada segundo nos acercamos más and every second that passes by, al final de esta era we're getting close to the end para of this dar age, paso a la era venidera. to the age to come. Y en el tiempo actual And the actual time de esta era, si es corto ese tiempo, of this time, if it's short, el de nosotros los seres humanos, ours, human beings, que estamos viviendo en esta era corta, those of us who are living in this short es time, aún más corto It's even y más shorter. incierto. and more uncertain. Nadie tiene la certeza Nobody knows. Nobody has the certainty que va a vivir 10 años más that he's going to live another O 10 20. years or 20 o 100. or 100. Yo creo que lo que ha pasado con el coronavirus I think what was happened with the es una coronavirus muestra de eso. is a sign of that. Yo sin ser profeta, Me, without
being a prophet, puedo decir que dentro de 120 años I can tell you that like in 120 years, ninguno de nosotros estaremos none aquí. of us are going to be here. Eso es This is, si Dios nos regala una vida and longeva. this is even if God gives us like a long life. Porque déjame darte un dato interesante. Let me give you an interesting fact. Cada año Every year, mueren más de 150,000 personas. more than 150,000 Y people die. probablemente este año esa estadística sea aún mayor. Probably this year, that statistic is even higher. Eso significa That means que cada vez that every time que tu pulso late una vez, that your heart is hay pumping, dos personas there's pasando two a la people eternidad. passing away. Y con eso en Dying. mente, With that in mind, no sería extraño it won't be strange que mañana esa persona fuese yo. that tomorrow that person o will be fueses me tú. or you. Quizás alguien diga, bueno, pero no es bueno pensar en la muerte. But somebody will say, I don't want to think about that. Hay que tener una mente positiva. Let's have a Se positive dice mind. mucho ahora que debemos tener una mente positiva para no atraer cosas malas Many hacia people nosotros. today say, oh, we have to think about positive things so Quizá we don't todavía- attract bad things. Todavía soy joven, I'm young, tengo muchos proyectos I have many y projects. no deseo pensar en la I muerte. don't want to think about that. Es una idea similar This is a similar idea a la del personaje que nos narra nuestro Señor Jesucristo to that person that Jesus narrates en Lucas capítulo 12, versículo 13. in Luke chapter 12 and verse 13. No tiene que buscar la historia, You don't have to look probablemente at- la recuerden, You don't have to see it now, but I'll bring it to you. pero Cristo nos dice But Christ is telling us que cierto hombre al que le iban muy bien los negocios, that a certain man who was very successful, puesto que le iban tan bien, he was doing so great. dijo, derribaré mis graneros, He said to himself, I will tear down my barns. haré unos graneros más grandes I'm going to make a bigger one. y voy a trabajar muy duro And then I'm going to work very hard para poner allí todas mis ganancias so I can store all the profit there y poder tener un retiro for a placentero. quiet retirement. En otras palabras, In other words, como todo va bien en mi trabajo, like everything's going great in my voy business. a abrir una cuenta en Bank of America, I'm going to open an account in Bank of America. voy a trabajar muy fuerte, I'm going to work really hard. voy a intentar comprarme una casa I'm en gonna la try- playa en el sur de la I'm going Florida to try to buy me a house in South Beach in Florida para poder dedicar el resto del tiempo de mi vida so I can end up the rest of the time a recoger caracoles en la arena to pick, y tomar piña colada. Recoger caracoles o conchas shells, to pick shells, yeah, or drink piña colada. y a eso dedicó todo su esfuerzo And this person dedicated all his time in this thing hasta que llegó el día de su retiro until the retirement day came. y dijo, alma mía, And he told to his soul, come, bebe, rest and eat, regocíjate. drink, and rejoice. Sin embargo, dice However, la Biblia The Bible says que Dios le dijo ese día, that necio, God told him, fool, you hoy he fool. venido a buscar tu alma. Today I have come for your soul. Todo lo que has acumulado, And everything you have acquired in this todo el world, esfuerzo de tu vida, all the dedication in your life, ¿de quién será? to whom is going to belong now? Qué frustrante, hermano, What a frustrated thing, que brothers, nuestra vida termine that our life will end tan inesperadamente and unexpectedly, y que solamente hayamos trabajado and that we just work so much para obtener el pan que perece. just to obtain the bread that perishes. Mi hermano, mi amigo, My brother, my friend, el tiempo es corto the time is short. y aunque sea joven y saludable, Even though you might be healthy and esta young, puede ser la última década de tu vida, this could be the last decade puede of ser your tu life, último año, your puede ser last tu year, último día your last day. y este puede ser el último sermón que yo predique This could be the last sermon that I y preach, también el último que tú or escuches. the last one that you hear. Por supuesto que podemos casarnos, Of course we can get married, podemos comprar, buy, podemos vender, sell. podemos disfrutar de las cosas de este mundo, We can enjoy the things of this pero no world. debemos olvidar nunca But- que el tiempo es But corto. let's not forget that the time is short. Pero Pablo nos da una última razón But Paul is going to give us a last reason por la que debemos usar este mundo de una manera and how we peculiar. ought to use the time in an appropriate way. Y esa razón está en el verso 31. And that is in verse 31. Él nos dice allí He's telling us que la apariencia de este mundo that the appearances of this world es pasajera. is passing away. La apariencia de este mundo es The pasajera. appearances of this world is passing away. La palabra que Pablo utiliza aquí en el idioma original para apariencia, The word that Paul uses here in this, Es esquema. is scheme. que significa la estructura de una cosa, la parte que se ve, la fachada. This is the external structure, the facade. Y esto que observamos en el mundo, dice Pablo, And these things that we la watch and parte that we see in the visible world, de nuestra vida, the visible things of our lives, lo que se ve, those things that we can dice see, él, es he says, pasajero it's y passing temporal. away. It's going to end. ¿cuántas cosas nos preocupan cuando somos jóvenes? How many things that concerns us Cuando when we are somos teenagers? adolescentes, que cuando pasan los años As we get older,
nosotros nos damos cuenta que son temporales we can realize that those things y are que a nadie le temporary. importa And nobody y cares. que nadie se acordará de And ellos. nobody's going to remember that. Dentro de 80 años, Within 80 years, nadie se acordará nobody's going to remember acerca de tu popularidad, how popular you were, ni de la marca de tu auto, what kind of car you had, ni mucho menos and much less de cuántos likes te dieron en tu perfil de Instagram. how many likes you have on Facebook or Instagram. Todo eso es la fachada de la vida. All this is a fake it of Eso es lo life. que se ve por fuera. This is what we see from Y outside. créanme que es temporal. And believe me, it's just temporary. Pero temporal también But temporarily, es todo lo grandioso y majestuoso que vemos que el hombre ha creado en este you know mundo. what else is temporary? All the things that men have created. Hay cosas triviales como las que ya mencionamos, There's pero hay trivial otras things that cosas we have mentioned. importantes que el Other hombre ha things are creado. important. Las grandes The ciudades, great cities, los grandes centros the comerciales, great malls, las grandes tecnologías. the great technology that we have De today. aquí a poco, From some time from now, nada de eso existirá. none of that is going to exist. Recientemente estuvimos en la ciudad de Los Ángeles We recently went to the city of Los y Angeles, tuvimos la oportunidad de subir a un mirador and we cerca were de able Hollywood to go to the high mountain. a ver la ciudad to see the mientras city. atardecía. The dew was going down. Y la ciudad es increíblemente majestuosa. That es is a hermosa. majestic city. Es un espectáculo que vale la pena ver. This is an spectacle. It's worth to watch it. Pero mientras estábamos ahí arriba disfrutando de ese espectáculo, When we were watching this y spectacle, iba atardeciendo y las luces it was se getting veían, dark and all the lights were turning on. recordé Segunda de Pedro I capítulo remember 3, 2 Peter chapter 3, versículos 10 al 11, verse 10 through 11, donde Pablo nos dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la when noche. Paul tells us that the day of the Lord is going to come O like a Pedro, thief no in the Pablo, night. perdón. Peter, I'm sorry. Que el día del Señor vendrá como The ladrón day en of la the noche Lord is going to come as a thief in the night. y que la tierra And the earth y las obras que en ella hay and those elements, serán quemadas they como will por be fuego. burned. Es with una fire. pena, It's a shame. pero el día del Señor, But la the day ciudad of de the Los Lord Ángeles in the city of Los Angeles, simplemente será combustible para las it's llamas. just going to be fuel. Hermanos, nada hemos traído a este mundo Brothers, we have bring nothing to this world y nada podremos llevar. and nothing we can take away. No importa si eres dueño de un edificio It doesn't matter if you own a building o si simplemente tienes una pequeña casa. or if you just own a little house. Nada nos llevaremos. We won't be able to take anything with us. Siempre me ha gustado mirar los cementerios I like to watch the cemeteries porque los cementerios hablan mucho de la cosmovisión que hay en la mente de la gente que los See, construye. the cemeteries talks about the worldview and the people who build them. Es diferente mirar un cementerio en un país con una cosmovisión católico-romana It is very different when you see a cemetery like with the Roman Catholic background a mirar un cementerio en un país como Estados Unidos, than donde to hay see una a cemetery cosmovisión here in the States. protestante, It's more like an evangelical view, al menos la vía. at least mine. That's what I have seen. Y los cementerios en países como el mío Cemeteries like my country, se distinguen you can distinguish porque them antiguamente because long time ago se construían las tumbas dependiendo del nivel social de la persona que iba a ser puesta allí. they will build the mausoleums according to your social status. Si tenías mucho dinero, If you have a lot of money, obviamente eso era hace mucho tiempo, en obviously Cuba, a no long ahora, time ago, in Cuba, podías tener una tumba muy majestuosa. you can have a majestic mausoleum. Y si eras de poco dinero, If you were poor, pues simplemente ibas a la tierra. you just go onto the ground. That's it. Es interesante ver It is cómo very interesting algunos cementerios de los Estados Unidos how many cemeteries here in the States, todavía mantienen un estándar diferente. they still have a balance, a Hay different. un gran terreno, There's a great se abren opening. hoyos todos similares All the holes are y equal. se ponen tarjas o piedras And they put Que- stone stumps que si uno mira desde lejos, that if you see from outside, todos son iguales. everything looks the same. Eso habla That speaks de una gran verdad. of true. Ante la muerte, In death, todos somos iguales. we're all the same. Nos vamos con las manos vacías. We go with empty No hands. importa cuánto tuvimos. It doesn't matter how much you have in this life. Nada traímos a este mundo. Nothing you brought to this world, Nada nos vamos a and llevar. nothing you're taking back. Es lo mismo que nos advierte. This is a warning. Y es Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2 versículo In 15 al 1 17, John chapter 2, verse 15 to 17. donde nos da una idea muy parecida a la de Pablo. And John is giving us a warning here, similar to Paul. Dice allí, no améis al mundo, He says, do not love the world ni a las cosas que están en el or mundo, the things of this world, porque el mundo y sus deseos because the pasan. world and its desires is passing away. La apariencia de este mundo The pasa. appearances of this world is passing El away. mundo y sus deseos pasan. The world is going to Deja end. de ser, no existe más. It's going to cease to exist. Eso que ahora
consume tu alma. All those things that Que consume your piensas soul. todo el día en eso. All those things that you think about all Quieres, day. ese negocio que tú quieres Or that lograr. business that you want to achieve. O esa casa que quieres Or that comprar. house that you want to buy. O ese título universitario que quieres lograr. Or you want to go to university or college. Esas cosas un día All those pasarán. things, they will pass Y away. no las podrás llevar And you contigo. won't be able to take them with Y you. solamente te quedarás And you know what you're only going to have? con una cosa. With one thing. Y es con tu alma inmortal. Your immortal soul. Bien, el tiempo se ha ido The time has gone. y debemos aterrizar. And we must land the plane. Permítame traer una breve palabra de I conclusión want to bring a word of y conclusion. con eso termino. With that, we're going to end. Alguien decía que el ser humano sin Dios Someone has said that a human being without God es como un niño que vive en una tribu indígena. is like a child who is born in an indigenous land. De esas tribus que nunca han tenido un contacto con la One of civilización. those tribes that they have never had a contact with their civilization. La fuente principal de diversión de ese niño, The fountain of this child, la Of- cosa que más alegría le da, the main fountain of joy of this child, la cosa que más alegría le da, one of the greatest things that gives them happiness to this child es que su madre le permita ir al río is that his mother allows him to go a jugar, down the river a jugar con grandes pelotas de lodo. and go and play with mud and create balls and different figures. Para él eso es lo máximo. For him, this is the best No of hay the nada world. como eso. There's nothing better than this. Como este niño no conoce la So civilización, this kid, he doesn't know civilization. nunca ha visto un juguete, He has never seen a toy. nunca ha ido a un parque de He diversiones, has never been in the beautiful parks that we have here. jamás ha montado una bicicleta, He never rode a bike. no tiene idea de lo que es un He have videojuego. no idea what a video game is. Así que para él no existe nada más grandioso y So for nada him, there's más nothing more glorioso valuable and beautiful que ir al río than going down to the river a jugar con sus grandes pelotas de and fango. play with mud and create balls. Pero no existe nada más, But there's o más not, bien es que él no conoce nada más. the thing is that he doesn't know any better. Más bien es que él no conoce otra cosa. He doesn't know anything else. Y asimismo In es the el ser same humano, way is the human being. el ser humano sin Dios. This is how men are without God. Él no sabe que hay deleites He y doesn't know that there's placeres delights muy and superiores enjoyments superior. que vienen de relacionarnos con Dios y estar en comunión They con Él. come as we relate with God and being in Y el ser communion. humano sin Dios está jugando con sus grandes pelotas de fango. And man is playing Entretenido. with mud, with toys and entertainment. Esas pelotas de fango, sus grandes casas, Those sus big ropas de houses, marcas, clothing, sus cuentas bancarias, bank accounts, sus seguidores de Facebook, Facebook followers, creyendo que no hay nada más grandioso que eso en el mundo. thinking that there's nothing Creyendo greater que than no hay this, nada más thinking trascendente. there's nothing more transcendent than this. Y déjenme decirles un secreto. Let me tell you a secret. No solo los incrédulos, Not only the unbelievers, a veces también los creyentes, sometimes us believers, nos entretenemos bastante con we're nuestras entertained with pelotas de many fango. things, right? Aun cuando sabemos que hay un Even when mundo we know venidero that there's an age to come mucho más glorioso que A este en glorious el cual world. estamos viviendo. than the one we are living Y right no now. debemos olvidar Let's not forget, que el tiempo es corto the time is short, y que la apariencia de este mundo se pasa. and the appearances of this world is Tan passing rápido away. como no nos imaginamos, Sooner than we realize, estaremos en la eternidad. we're going to be into it in eternity. Y como dijo Cristo, And as Christ told us, ¿de qué te servirá what does it profit si ganares todo el mundo a man if he gains the whole y world perdieres tu alma? and then you lose your soul? Mi amigo, hay cosas más trascendentes My que friend, hacer there's things more transcendent than these y things cosas más disfrutables and more things enjoyable que jugar con tus grandes pelotas de fango de este mundo than playing pasajero. with all these earthly things. Dios abra los ojos de tu May entendimiento. God open the eyes of your understanding puedas ver so esas you could cosas. see these things. Y en cuanto a nosotros los creyentes, As far as us believers, el Señor nos ayude may the Lord help us. a, como dice 2 Corintios capítulo 4, 2 versículo Corinthians 4:18 says, a no poner las cosas, while we do a not no look poner la vista en las cosas de este mundo, while we do not look on the things which are seen, en las cosas que se ven, but at the things which are not seen. sino en las cosas que no se ven, For the things which are seen porque las cosas que no se ven son are temporales, temporary, pero las que no se ven but son the things eternas. that are not seen are eternal. Dios nos regale esto. May the Lord give us that. Vamos a orar. Let's pray. Padre, gracias una vez más por Father, tu once again, palabra, we thank you for your word, porque a través de ella tú nos redarguyes because through that you work on us. y tú, Señor, nos enseñas el camino por el que debemos andar. And you, Lord, teach us in the way that we should go. Recuérdanos la temporalidad de nuestra vida Remember the time that we have in this life, y ayúdanos a poner la vista en el cielo, and help us to put our minds on heaven, donde está Cristo sentado. where Christ is seated at your right hand. Danos ahora no solo el conocimiento, Give us now not only the knowledge, sino también la voluntad but also the willingness para poder obedecerte, Señor. to obey you, Father. En el nombre de Cristo In oramos. the name of Jesus we pray.